वक्फ बोर्ड विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया बड़ी रैली का आदेश। 30 नवंबर को रानी रासमणी रोड पर जुटेंगे तृणमूल समर्थक। वक्फ बोर्ड मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाते हुए तृणमूल के अल्पसंख्यक सेल को रैली आयोजित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूत विरोध दर्ज कराने के लिए बड़े स्तर पर जनसभा करने की बात कही है। अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष और इटाहार के विधायक मोशरफ हुसैन ने घोषणा की है कि यह विशाल रैली और बैठक 30 नवंबर को कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर आयोजित होगी। इस रैली में वक्फ बोर्ड से जुड़े विवादों पर चर्चा होगी और केंद्र सरकार के कदमों का विरोध किया जाएगा। तृणमूल के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने साफ किया कि लोकसभा में पार्टी इस मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर पार्टी का मानना है कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और संपत्तियों को कमजोर करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रैली केवल विरोध का मंच नहीं होगी बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता का प्रदर्शन भी होगा। तृणमूल ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस रैली में भाग लेने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी वक्फ बोर्ड मुद्दे को अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन बनाए रखने के लिए एक बड़ा हथियार बना रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि यह उनकी सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है कि किसी भी समुदाय के अधिकारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। 30 नवंबर को रानी रासमणी रोड पर होने वाली यह रैली राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सभी की नजरें अब इस बात पर होंगी कि तृणमूल इस मुद्दे पर कितना समर्थन जुटा पाती है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। 30 তারিখে তৃণমূল মায়ের ছেলে যে প্রোগ্রামটা আছে একটু বলেন না। 30 তারিখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াকফ বিল যে অ্যামেন্ডমেন্ট 2024 সেন্ট্রাল নিয়ে আসছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, তার এগেনস্টে প্রতিবাদে একটি বড় প্রতিবাদ সভা কলকাতার রাজপথে রানী রাসমণি রোডে উনি করতে বলেছেন। সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উনি কল্যাণ ব্যানার্জিকে, যিনি জেপিসি কমিটিতে রয়েছেন, মাননীয় এমপি আমাদের, উনি থাকছেন। সঙ্গে আমাদের জানাব ফিরহাদ হাকিম মেয়র মিনিস্টার, উনিও থাকছেন এবং আরও অন্যান্য আমাদের অতিথিরা থাকবেন। সেখানে মূলত আমাদের যে সেন্ট্রালে যে বিজেপি সরকার, যারা উগ্র সংখ্যালঘু বিরোধিতা করে এসেছে এতদিন বা করে, তাদের যে একটা ষড়যন্ত্র বা একটা চক্রান্ত রয়েছে, অপচেষ্টা করে অশুভ শক্তি লাগিয়ে ঘুরপথে এই বিলকে তারা লাগু করার জন্য একটা ধর্মীয় মেরুকরণ ভারতবর্ষের বুকে তারা রেখেছিল, সাম্প্রদায়িকতা তাদের প্রধান এজেন্ডা, সেটাকে রাখার জন্য যে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করেছে, তার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস মাঠে ময়দানে নেমেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুদ নিজে ওনারই নির্দেশনায় 30 তারিখে রানী রাসমণি রোডে দেখার মতো বিরাট একটি জনসভা, সংখ্যালঘু মানুষজন সবাই এসে তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের ব্যানারে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আমাদের বক্তব্য ছিল যে মূলত সংখ্যালঘু মানুষজন তাদের এই সম্পত্তি, ওয়াকফের সম্পত্তি পূর্বপুরুষরা দান করে গেছেন উপরওয়ালার রাস্তায়। সুতরাং এই সম্পত্তিকে ঘুরপথে চক্রান্ত করে বিজেপি আইন এনে, অবৈধ বা অসাংবিধানিক অগণতান্ত্রিকভাবে আইন এনে তারা যে এটা প্রয়োগ করতে বা দখল করতে চাইছে বড় বড় শিল্পপতিদের দেওয়ার জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য তাদের থাকতে পারে, সেটা সফল হবে না। এই নিয়ে লড়াই সংগ্রাম রাজপথে চলবে। ঠিক।